महो घोररावासुदंष्ट्राकराला विवस्त्रशमशानालया मुक्तिकेशी महाकाल कामाकुला कालिकेय भुजे वामयुग्मे शिरोषिं दधानं वरं दक्षयुग्मे भयं वै तथैव सुमध्यापि तुङ्गस्थनाभारनम्रलसद्रक्तसिक्ततया सुस्मितास्या शब्द्वन्द्वकर्णावतंसा सुकेशीलसत्पीतपाणिं प्रयुक्तैककाञ्ची शवाकार मञ्चाधिरूढा शिवाभिश्चतुर्दिक्षु शब्दायमानाभिरेजे विरञ्च्यादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्रीं समाराध्य कालीं प्रधाना बुभुभुः अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः जगन्मोहनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारिणीयम् वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थ प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः सुरापानमत्तासु भक्तानुरुक्ता लसत्पूतचित्ते सदा वीर्भवत्वत् जप ध्यान पूजा सुधा धौत पंका स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः चिदानन्द कन्दं हसन्मन्द मन्दं सरच्चन्द्रकोटिप्रभापुञ्जबिम्बं मुनीनां कवीनां हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः महामेघकाले सुरक्तापि शुभ्रा कदाचित् विचित्राकृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः यदि ध्यानयुक्तं पठेद् यो मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहे चाष्टसिद्धिर्मृते चापि मुक्तिः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः इति कालिकाष्टकं सम्पूर्णम् गलत्रक्तमुण्डावली कण्ठमाला महो घोररावासुदंष्ट्राकराला विवस्त्रशमशानालया मुक्तिकेशी महाकाल कामाकुला कालिकेय भुजे वामयुग्मे शिरोषिं दधानं वरं दक्षयुग्मे भयं वै तथैव सुमध्यापि तुङ्गस्थनाभारनम्रलसद्रक्तसिक्ततया सुस्मितास्या शब्द्वन्द्वकर्णावतंसा सुकेशीलसत्पीतपाणिं प्रयुक्तैककाञ्ची शवाकार मञ्चाधिरूढा शिवाभिश्चतुर्दिक्षु शब्दायमानाभिरेजे विरञ्च्यादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्रीं समाराध्य कालीं प्रधाना बुभुभुः अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः जगन्मोहनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारिणीयम् वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान्
ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः सुरापानमत्तासु भक्तानुरुक्ता लसत्पूतचित्ते सदा वीर्भवत्वत् ध्यान पूजा सुधा धौत पंका स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः चिदानन्द कंदं हसन्मन्द मन्दं सरच्चन्द्रकोटि प्रभा पुञ्ज बिम्बं मुनीनां कवीनां हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः महामेघकाले सुरक्तापि शुभ्रा कदाचित् विचित्राकृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः यदि ध्यानयुक्तं पठेद् यो मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहे चाष्टसिद्धिर्मृते चापि मुक्तिः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः इति कालिकाष्टकं सम्पूर्णम् गलत्रक्तमुण्डावली कण्ठमाला महोघोरिरावासुदंश्राकराला विवस्त्रशमशानालया मुक्तिकेशी महाकालकामाकुला कालिकेय भुजे वामयुग्मे शिरोषिं दधानं वरं दक्षयुग्मे भयं वै तथैव सुमध्यापि तुङ्गस्थनाभारनम्र लसत्रक्तसिक्ततया सुस्मितास्या शब्द्वन्द्वकर्णावतंसा सुकेशी लसत्पीतपाणिं प्रयुक्तैककाञ्ची शवाकारि मञ्चाधिरूढा शिवाभिश्चतुर्दिक्षु शब्दायमानाभिरेजे विरञ्च्यादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्रीन् समाराध्य कालीं प्रधाना बुभुभु अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः जगन्मोहनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारिणीयम् वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थ प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः सुरापानमत्तासु भक्तानुरुक्ता लसत्पूतचित्ते सदा वीर्भवत्वत् ध्यान पूजा सुधा धौत पंका स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः चिदानन्द कंदं हसन्मन्द मन्दं सरच्चन्द्रकोटि प्रभा पुञ्ज बिम्बं मुनीनां कवीनां हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः महामेघकाले सुरक्तापि शुभ्रा कदाचित् विचित्राकृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः यदि ध्यानयुक्तं पठेद् यो मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहे चाष्टसिद्धिर्मृते
चापि मुक्तिः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः। इति कालिकाष्टकं सम्पूर्णम्। गलत्रक्तमुण्डावली कण्ठमाला महोघोरिरावासुदंशाकराला विवस्त्रशमशानालया मुक्तिकेशी महाकालिकामाकुला कालिकेय। भुजे वामयुग्मे शिरोषिं दधानं वरं दक्षयुग्मे भयं वै तथैव सुमध्यापि तुङ्गस्थनाभारनम्रलसत्रक्तसिक्ततया सुस्मितास्या शब्द्वन्द्वकर्णावतंसा सुकेशीलसत्पीतपाणिं प्रयुक्तैककाञ्ची। शवाकारि मञ्चाधिरूढा शिवाभिश्चतुर्दिक्षु शब्दायमानाभिरेजे विरञ्च्यादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्रिं समाराध्य कालीं प्रधाना बुभुभुः। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः। जगन्मोहनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारिणीयम्। वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः। इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थ प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः। सुरापानमत्ता सुभक्तानुरुक्ता लसत्पूतचित्ते सदा वीर्भवत्वत्। जपध्यान पूजा सुधा धौत पङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः। चिदानन्दकन्दं हसन्मन्दमन्दं शरच्चन्द्रकोटिप्रभापुञ्जबिम्बं मुनीनां कवीनां हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः। महामेघकाले सुरक्तापि शुभ्रा कदाचित् विचित्राकृतिर्योगमाया। न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः। क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः। यदि ध्यानयुक्तं पठेद् यो मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च। गृहे चाष्टसिद्धिर्मृते चापि मुक्तिः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः। इति कालिकाष्टकं सम्पूर्णम्। गलत्रक्तमुण्डावली कण्ठमाला महोघोरिरावासुदंशाकराला विवस्त्रशमशानालया मुक्तिकेशी महाकालिकामाकुला कालिकेय। भुजे वामयुग्मे शिरोषिं दधानं वरं दक्षयुग्मे भयं वै तथैव सुमध्यापि तुङ्गस्थनाभारनम्रलसत्रक्तसिक्ततया सुस्मितास्या शब्द्वन्द्वकर्णावतंसा सुकेशीलसत्पीतपाणिं प्रयुक्तैककाञ्ची। शवाकारि मञ्चाधिरूढा शिवाभिश्चतुर्दिक्षु शब्दायमानाभिरेजे विरञ्च्यादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्रिं समाराध्य कालीं प्रधाना बुभुभुः। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः। जगन्मोहनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारिणीयम्।
च स्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः। इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थ प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः। सुरापानमत्तासु भक्तानुरुक्ता लसत्पूत चित्ते सदा वीर्भवत्वत्। जप ध्यान पूजा सुधा धौत पंका स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः। चिदानन्द कन्दं हसन्मन्द मन्दं सरच्चन्द्रकोटि प्रभा पुञ्जबिम्बं मुनीनां कवीनां हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः। महामेघकाले सुरक्तापि शुभ्रा कदाचित् विचित्राकृतिर्योगमाया। न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः। क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः। यदि ध्यानयुक्तं पठेद् यो मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालो भवेच्चु। गृहे चाष्टसिद्धिर्मृते चापि मुक्तिः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः। इति कालिकाष्टकं सम्पूर्णम्।